हो गया। हाँ वो लोग कश्मीर गया था थोड़ा घूमने के लिए। हाँ और क्या बोलेगा। खबर क्या वो लोग आया भाई छुट्टी से आया है। आने के बाद वो लोग फैमिली मिल के गया है थोड़ा एंजॉय के लिए। हाँ मिसेस का तबीयत ठीक नहीं था और वो भी बहुत पाजियल था माथा में। हाँ, सांसारिक कुछ प्रॉब्लम में उसका जो और क्या है उसका वही उसका माँ पिताजी को देखभाल करता है। आज क्या खबर है अरूपदा आया हम लोग का मुख्यमंत्री फोन किया है हमको भी किया है भाई का मिसेस को भी किया है आश्वास दिया है वो लोग की सब व्यवस्था कर रहा है और क्या बोलेगा बस बस 8 কিংবা 9 তারিখে সারা ওয়ার আমার বাবা বাচ্চার মাথায় এখানেই থাকে 2 বছর ধরে ওদের অনেক রকম কেস আছে কেসের জন্য ওরা এখানে ওরা ল্যাজে গোবরে হয়ে গেছে ওরা আর্থিক দিক থেকে ওরা পঙ্গু হয়ে গেছে বৃদ্ধ বাবা মাকে এই ভাই দেখে 85 ইয়ার্স আমার মামা আপনি কি হন ভিতরে আমি ওর মামার ছেলে 24 তারিখ ফেরার কথা আমি ও সংসারের বড় 24 তারিখ ফেরার কথা জুম্মের কথা হিসাব আমি ওর মামার ছেলে হলো আমি 16 তারিখ গিয়েছিল হ্যাঁ ফেরার কথা ছিল কবে 24 তারিখে আচ্ছা তো কে কে গিয়েছিল হাজবেন্ড ওয়াইফ বাচ্চাটা গিয়েছিল ওয়াইফের নাম কি সোহিনী সায়নী সোহিনী দাদা আর বাচ্চার নাম রিদান 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 HRIDAN ওরা সর্বশান্ত হয়ে গেছে মামা মামিকে কে দেখবে ওই পয়সা পাঠায় ওরা কি